sul bestiame, sur toute la terre. su tutta la terra Et sur tous les reptiles qui rampent. e su tutti i rettili che si Dieu créa arrampicano. l'homme à son image. Dio crea l'uomo a sua Il le immagine, créa à l'image de Dieu. lo creò all'immagine di Dio, Il créa l'homme et la femme. creò l'uomo e la donna Et Dieu les bénit. e Dio li benedisse. Et Dieu leur dit, E Dio disse a loro: soyez féconds, siate fecondi, multipliez, moltiplicatevi, remplissez la terre riempite la terra et assujettissez-la. e assoggettatela Et dominez sur le poisson, e dominate sui della pesci mer, del mare, sur les oiseaux du sugli ciel uccelli del cielo et sur tout animal e su tutti gli animali qui se met sur la terre. che sono sulla terra. Amen. 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 Deuxième texte, Secondo testo, la Bible dit, je vais lire dans Genèse chapitre 4. Genesi capitolo 4, versetto. Alors, je voulais couper un peu, sinon c'est un peu long. Je lis jusqu'au début, voilà. Adam eut des relations conjugales avec sa femme, c'est la Bible, la traduction moderne. Hein. Questa è la traduzione moderna, la Bibbia. Adam eut des relations conjugales avec sa femme, Ève. Adamo si unì con sua moglie Eva, Elle tomba enceinte et mit au monde Caïn. rimase incinta e mise al mondo Caino. Elle dit, j'ai donné la vie à un homme avec l'aide de l'Éternel. E disse: ho dato alla luce un uomo con l'aiuto del Elle Signore. mit encore au monde Lei mise ancora al mondo le frère de Caïn, il fratello di Caino, Abel. Abele. Abel fut berger Abele fu un et pastore Caïn fut cultivateur. e Caino fu un Au coltivatore. bout de quelque temps, Dopo qualche tempo Caïn fit une offrande des produits de la terre à l'Éternel. Caino fece un'offerta di prodotti della terra all'Eterno. De son côté, Abel en fit une des premiers-nés de son troupeau et leur graisse. E Abele fece Je suis au verset 4. Abele fece l'offerta del primo nato dei. Verset 4. Je suis au verset 4. Attaque alors quoi? Così le mani libere. Verset 4. De son côté, Abel en fit une première de nom, donc je lis ça. Caïn fit très irrité, non, hein. Mais l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais pas sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et il arbora un air sombre. Allora, versetto 4. 4. Ora Abele offerse anch'egli i primogeniti del suo gregge e il loro grasso, e l'Eterno riguardò Abele e la sua offerta, ma non riguardò Caino e la sua offerta. Così Caino ne fu molto irritato e il suo viso ne fu abbattuto. Caïn fut très irrité et arbora un air sombre. Verset 6. L'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi arbores-tu un air sombre? Allora l'Eterno disse a Caino: perché sei tu irritato e perché il tuo viso è abbattuto? Verset 7. Verset Certainement, 7. si tu agis bien, tu te relèveras. Mais si en revanche tu agis mal, le péché est couché à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. Se fai bene non sarà tu accettato, ma se tu fai male il peccato sta in agguato alla porta e i suoi desideri sono volti a te, ma tu lo devi dominare. Cependant, Caïn dit à son frère Abel, allons dans les champs, et alors qu'il était dans les champs, il se jeta sur lui et le tua. E Caino parlò con suo fratello Abele, e avvenne che come furono nel campo, Caino si levò contro suo fratello Abele e lo uccise. Amen. Amen. Il y a beaucoup de textes, mais je me limite là, nous allons continuer à développer. Mi fermo qua, continuerò a sviluppare questo.
Père Saint, nous te rendons grâce Padre Santo, ti rendiamo grazie pour ce soir, per questa sera, d'un vendredi pas comme les autres, di un venerdì non come gli altri, un vendredi miracle que nous croyons. un venerdì miracolo nel quale crediamo. Au nom de Nel Jésus, nome di Gesù. Seigneur, c'est toi Signore, sei qui tu crée en nous le vouloir et le faire. crei in noi il volere e il fare. Alors que nous citons dans ce vendredi miracle, Allora che citiamo questo venerdì miracoli, ces écritures, queste scritture, tu es derrière cela pour agir. tu sei dietro per agire. Agis, papa, Agisci, papà, afin que quiconque a laissé sa maison affinché chiunque ha lasciato la sua casa n'est pas venu pour voir la figure d'une autre personne, non è venuto per vedere la figura di un'altra persona, mais il est venu pour t'écouter ma è venuto per ascoltare te et recevoir de ta e part ricevere da tua parte tua ce que toi tu as réservé, quello che tu hai riservato, ce que toi tu as préparé. quello che tu hai preparato. Que ton nom soit Che il glorifié. tuo nome sia glorificato. Te disons merci. Diciamo grazie, Toi qui veilles sur la parole pour l'accomplir, tu che vegli sulla parola per nous compiere. t'exaltons d'avance, Ti esaltiamo prima di tutto, sachant que tu as accompli ta parole aujourd'hui. sapendo che tu hai compiuto la tua parola Dans nos oggi vies. nelle nostre Je vite. déclare Io dichiaro que le ciel est che ouvert. il cielo è aperto Au nom de nel Jésus. nome di Gesù. Quant à tout esprit qui n'est pas de Dieu, In quanto a tutti gli spiriti je che non sono commande da à cet Dio, esprit, comando questi tout spiriti, esprit maléfique, ogni spirito malefico, esprit démoniaque, spiriti demoniaci, esprit de di sorcellerie, stregoneria, puissance des ténèbres, di tenebre, de lâcher di prise. lasciare la presa Au nom de nel Jésus. nome di Gesù, De quitter cet di endroit. lasciare questo De luogo, laisser libre ceux qui nous suivent, di lasciare liberi quelli che ci même seguono par YouTube ou Facebook. con YouTube o Au Facebook. nom puissant de Nel Jésus, nome potente di Gesù nous proclamons la victoire. proclamiamo la vittoria, Nous proclamons le succès. proclamiamo il successo Au nom puissant de nel Jésus. nome potente di Gesù. Amen. Amen, Amen. amen, amen, Je suis en train de dire Amen. amen. Ah oui, maintenant c'est bon. Ça commence à venir. Gloire au Seigneur. Gloria al Signore. Voilà. Alors, la Bible dit ici, La Bibbia dice, dans le Genèse chapitre 1, Genesi capitolo, Dieu a créé l'homme à son image. Dio ha creato l'uomo a Après sua la immagine. création, E dopo la creazione, la Bible dit, la Bibbia dice, Dieu dira, faisons l'homme à notre image, Dio dirà facciamo l'uomo a nostra qui soit à immagine, notre che ressemblance, sia a nostra somiglianza et qu'il domine. e chi domini, Alléluia. Qui puisse assujettir. che possa assoggettare. Et dit, verset 28, Al versetto Dieu le 24 bénit dice, Dio le benedisse et Dieu dit, e Dio disse, soyez féconds, siate fecondi, multipliez, moltiplicatevi, remplissez la terre riempite la terra et assujettissez-la. e assoggettatela, Alléluia. Assujettissez-la assoggettatela et dominez. e dominate, Assujettissez assoggettatela et dominez. e dominate. Alléluia. Il y a au moins 5 choses ici. Ci sono 5 5 ou 7. cose. Première chose, dit qui? Prima cosa è, Il dit ceci, verset 28. dice, versetto 28, dice, Soyez féconds, hein? siate fecondi, primo, Multipliez-vous. moltiplicatevi, 2. due, Remplissez la terre. 3. riempite la terra, 3, Assujettissez. 4. assoggettatela, 4, Et 5e, dominez. e quinto, dominatela. Mais je prends les deux derniers. Prendo gli ultimi due, Assujettissez assoggettatela et dominez. e dominate. Ça, c'est le thème. Questo è Assujettissez et assoggettatela dominez. e dominate. Alléluia. Donc, ils sont 5, mais je prends Sono les deux 5, derniers. ma prendo gli ultimi due. Les 3 premiers, il n'y a pas de problème. Non c'è problema, gli altri 3. Alleluia. I primi 3. Je suis en train de parler d'assujettir et dominer. Sto parlando di assoggettare e dominare. Quand je dis assujettissez et dominez, Quando Dio dice assoggettatela e dominate, je crois que vous êtes d'accord avec moi. credo che siete d'accordo con Adam et me. Ève étaient surpris. Adamo ed Eva erano sorpresi. Dieu ne nous a pas dit qu'il y a un diable quelque part. Dio non aveva detto che c'era un diavolo da qualche parte. Ils ne savaient pas que le diable existe. Non sapevano neanche che il diavolo La esistesse. seule personne qui était en La contact, sola persona con quale era in ils contatto venaient d'être créés. erano appena stati creati. Ils sont conscients d'être créés. Sono coscienti di essere Et ils voient Dieu dans leur e face. vedono Dio in Et Dieu faccia. leur dit, E Dio dice a loro: protégez les jardins. proteggete il giardino, Multipliez-vous. moltiplicate, Allez de l'avant. andate Mais avanti, par contre, ma assujettissez et assoggettate dominez. e dominate. Alors, ils pouvaient se poser des questions. Potevano farsi domande. Assujettissez quoi? Assoggettare E pourquoi cos'è? dominer? Perché dominare? Nous sommes que 2 personnes. Siamo solo 2 persone. Moi, donc à ce moment-là, il était un. Solo- Il était la seule personne. a quel momento lì era solo una Alléluia. Mais Ève était au-dedans. persona. Ma Eva era dentro Mais di pourquoi Dieu me parle Adamo. ainsi? Ma perché Dio parla così? Alléluia. Dieu donne la domination. Dio dà la Dieu dominazione. donne à l'homme d'assujettir. Dio dà all'uomo di assoggettare E di dominare. e di dominare, Parce que Dieu, lui, il est conscient. perché Dio è cosciente, Mais l'homme n'est pas ma conscient. l'uomo non è cosciente. Alléluia.
Nous avons les mêmes problèmes jusqu'aujourd'hui. Abbiamo il stesso problema fino a oggi. Chaque chose que Dieu dit, Ogni cosa che Dio dice, il sait pourquoi il est en train de dire ça. lo sa perché sta dicendo questo. Assujettissez Assoggettate et dominez. e dominate. Alléluia. Assujettissez. Assoggettate Assujettir. Donc, ça veut dire que être au-dessus, vuol dire essere sopra d'une façon suprême. in modo supremo. Il a tout donné à l'homme. Ha dato tutto l'uomo. Assujettissez et dominez. Assoggettate e dominate. Parce que lui, il savait. Perché lui sapeva, Lorsqu'il créa l'homme, quando creò l'uomo, ce n'est pas dans un environnement de gaieté. Non, ce n'est pas dans un environnement qui était sans problème. non era in un posto, in un luogo che era senza Le problemi. diable était déjà chuté. Il diavolo era già caduto. Alléluia. Lorsque Dieu dit faisons l'homme, Quando Dio dice dans le facciamo verset nel 26 versetto 26 jusqu'à 28, fino a 28, il y a aussi le verset 1. c'è anche il versetto 1. La Bible dit, La Bibbia dice, Dieu créa le ciel et la Dio ha terre. creato il cielo e la terra. La terre était La informe. terra era informe E vide. e vuota. Donc, quand Dieu commence à créer, Quando Dio comincia a il n'y creare, avait rien. non c'era niente. Alléluia. Avant, il créa toutes les choses. Prima ha creato tutte le Après, cose, il créa l'homme. poi ha creato Et l'uomo. malgré qu'il crée l'homme, Malgrado che crea l'uomo, le monde n'était pas pareil. il mondo non era N'était pas pareil. non era Il y uguale. avait quelque chose. C'era qualche cosa À ce moment-là, che in quel momento lì le diable était déjà chuté. il diavolo era già caduto. Alléluia. Nous allons lire dans Ézéchiel 28. Adesso leggiamo in Ezechiele 28. Alléluia. Ézéchiel chapitre 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. Ézéchiel chapitre 28. Ezechiele capitolo 28. La parole de l'Éternel me fut adressée en ce mot. La parola dell'Eterno mi fu rivolta dicendo: Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, Ézéchiel chapitre 28, Ezechiele verset 12 maintenant. capitolo 28, versetto Je suis au 12. 12. Prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de topazes, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, de mérode et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient mis à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Alors, j'aimerais dire ceci. Vorrei dire, Quand nous commençons du verset 11, quando iniziamo dal versetto vous 11, allez voir que ce Dieu, Ézéchiel reçoit la prophétie. vediamo che Ezechiele riceve la profezia. Dieu lui dit de prophétiser sur Tyr. Dio gli dice di profetizzare su Tiro. Alors, quand le prophète Quando il profeta, Ézéchiel est en train de prophétiser sur le roi Tyr, quando il profeta Ezechiele sta mais la prophétie va au-delà. il re di Tiro, ma la profezia va al di là. Alléluia. Ce qu'on appelle la prophétie à deux temps. Quello che si chiama la profezia a due tempi. Tu parles à une personne, Tu parli a una persona, mais le problème ne se passe pas au présent. ma il problema non succede adesso al Se passe au presente, futur. succederà al Ou se futuro passe au passé. o magari al passato. Alléluia. Donc ça, c'est la prophétie à deux temps. Questa è la profezia a due On tempi. parlait au roi de Tyr qui était là, Si parlava al re di Tiro che era lì, mais on visait le diable. ma si citava il diavolo. Parce que si vous comprenez avec moi, E se voi capite con me, la Bible la déclare. Bibbia dichiara, Voilà pourquoi je dis quand je lis ensemble avec moi, parce qu'après je commence à expliquer, les gens ne comprennent pas. D'accord, on y va. Il dit ceci. e dice, Il parlait au roi de Tyr au verset 11. al versetto 11 parlava al re di Tiro. Et le verset 14, il dit, Al versetto 14 tu étais dice, un chérubin tu eri un protecteur, cherubino protettore, aux ailes déployées, con le ali spiegate, aux ailes déployées. con le ali Je t'avais spiegate. placé Io ti avevo posto et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. sul monte santo di Dio Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. e camminavi in mezzo a pietre di Les fuoco. pierres étincelantes, ce sont les anges. Hein?
Sono gli angeli, le pietre di Tu fuoco. marchais au-dessus, tu es au-dessus de tous les anges. Sopra tutti gli angeli tu camminavi. Tu as été intègre dans tes voies Tu eri perfetto nelle tue vie depuis le jour où tu fus créé, dal giorno in cui fosti creato, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. finché non si trovò in te le perversità. Par la grandeur de ton commerce, Per l'abbondanza del tuo commercio, tu as été rempli de tu violence sei stato riempito di et tu violenza as péché. e hai peccato. Quand tu as péché, remarquez l'action qui vient après. Notate la lezione che viene dopo? Et tu as péché. E tu hai peccato. Dans d'autres Bibles, je te jette par terre. In altri biblici ti getta Mais c'est per dit, terra. hein, tu as péché, je te précipite de la montagne de Dieu Perciò ti ho scacciato come un profano dal monte di Dio et je te fais disparaître. e ti ho distrutto, Chérubin protecteur. o cherubino protettore. Alléluia. Vous allez considérer avec moi, je peux couper là parce qu'à cause du temps. Vous allez voir qu'on parlait du roi de Tyr. Vedrete che si parlava del re di Tiro. Parce que Tyr, c'était quand même une ville qui était prospère. Tiro è una città molto prospera Et les rois, tout le monde venait là-bas. e tutti andavano Tout lì. le commerce passait tout autour de Tutto Tyr. il commercio passava attraverso Et Tiro. le roi en question aussi était devenu orgueilleux. E il re era diventato orgoglioso. Alléluia. Étant devenu orgueilleux, Essendo diventato Dio l'ha orgoglioso, jeté. Dio l'ha buttato mais giù. en jetant ce Tyr, Buttando giù Dieu nous parle du chérubin Tiro. aussi. Ma Dio parla anche dei Or, cherubini. le roi n'était pas un chérubin. Allora il re non era un C'est là que nous cherubino. comprenons que la prophétie, c'est la prophétie à 2 temps. Questa è la profezia a due tempi. Et parlait aussi du diable. Parlava anche del diavolo. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cette situation È successa questa situazione? se passe avant Genèse 1. Succede prima di Genesi 1. Attends, je vais essayer si ça peut nous obéir. Je dois essayer un peu. Si ça peut nous aider, ça va. Non, on a essayé l'autre fois, c'était pareil. Donc, je vais le mettre ici. C'est moi qui va. Je vais essayer de le tenir pour voir un peu si ça va y aller. On va essayer. C'est trop fort ça. Tu peux diminuer un peu ça peut-être. Le mien, hein, pas le sien. Merci. Allô? Allô? Oui, je crois que c'est bon. Donc là, je suis condamné, je ne peux pas bouger. Adesso non posso più muovermi. Alléluia. Donc nous voyons ici que Vediamo adesso qui cette histoire che questa se storia passe avant Genèse 1. succede prima di Genesi 1, Avant que Dieu crée le monde. prima che Dio crea il mondo. Alléluia. Et c'est là que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 12 E qui la Bibbia dice in Apocalisse 12, que le diable a été il précipité. diavolo è stato precipitato. Quand il a été Quando è précipité, stato precipitato, la terre est devenue informe et la vide. terra è diventata informe e vuota. Mais quand Dieu avait créé les Ma choses, quando Dio ha creato le ce cose, n'était pas vide. non era vuota. Mais à cause du chute du A diable, causa della caduta del diavolo, il a amené le ha ténèbre. portato le tenebre. Alors la Bible dit que le Alors, la ciel, Bible comment la terre devient, Alors- comment dirais-je, informe et vide. La terra diventa informe e Et vuota. Dieu maintenant crée de Adesso nouveau. Dio crea Alléluia. di nuovo. Et en créant le monde, nous avons vu dans Genèse, Creando il mondo abbiamo il visto crée che l'homme. crea l'uomo. Mais Dieu sait Ma Dio lo que sa le diable rôde. che il diavolo sta rodendo. Là, Adam et Ève ne sont pas encore Lì tombés. Adamo ed Eva non sono ancora caduti. Dieu sait que le diable rôde. Dio sa che il diavolo Et il a réussi quand même girando. à induire un tiers des anges è riuscito dans sa rébellion contre Dieu. a indurre un terzo degli angeli nella sua ribellione Et quel contro était son Dio. péché? E qual era il suo Il peccato? disait que je monterai au Ha ciel, detto io salirò in je cielo, mettrai mon trône au-dessus du trône de Dieu. metterò il mio trono al di sopra del trono di Dio. Alors que lui, il est créature. Allora lui che è una Et creatura, notre Dieu est e il créateur. nostro Dio è creatore. J'aimerais dire à une personne, Vorrei dire a una les persona, choses n'ont jamais changé. le cose non sono mai Dieu cambiate. reste toujours le Dio créateur, rimane sempre il qui est creatore, au-dessus de toute che è al di puissance, sopra di ogni au-dessus potenza, de toute al di autorité. sopra di ogni Quel que autorità. soit le diable, Qualsiasi può peut essere il venir diavolo, devenir 1000 fois diable, può diventare 1000 volte mais il ne peut diavolo, jamais comparer, non può mai compararsi être avec notre Dieu. con il nostro Dio. Dieu sera toujours Dieu, Dio sarà sempre qui l'a Dio créé che ha et qui creato connaît tout ce qu'il fait. e conosce tutto quello che fa. Alléluia.
Alors maintenant Dieu dit, Adesso Dio dice, vu qu'il est dans la terre, visto che je vais créer, parce que le diable était l'ange, les chérubins comme on parle ici, il cherubino, come il parliamo était qua, rempli de pierres précieuses. è riempito di tutte queste pietre preziose. Ezechiel nous dit Ezechiele ci dice que le jour de sa création, che il giorno della il y avait sua même les backgrounds de musique, c'erano anche delle musica une background de musique. Et en lui-même, e lui il a stesso, tous les instruments de musique. lui ha tutti gli strumenti della musica. Et il était même le chef de la musique. Era anche il capo della musica, Della louange aussi. della lode. Donc dans cette beauté, In questa bellezza, dans cette puissance qu'il questa avait, potenza che il a aveva, corrompu cette puissance. ha corromputo, Il se croyait plus fort que corrotto Dieu. questa potenza e si è creduto più forte di Dio. Alors là, il s'est rébellé. Si è ribellato. Il a dit aux anges, E ha detto agli angeli, venez avec moi, venite con je vais me, devenir votre Dieu. io voglio diventare il Je vostro mettrai mon Dio. trône au-dessus de ce E metterò il trône-là. mio trono al di sopra di E c'est quel moi qui va trono commander. e sarò io che Et un comanderò. tiers des anges l'ont cru. E un terzo degli angeli l'hanno creduto. Incroyable. È incredibile. Les anges Gli angeli qui voyaient comment lui il adorait Dieu che vedevano come lui adorava Dio ont cru en lui. hanno creduto in lui. Alléluia. À combien plus forte raison que l'homme ne voit même pas Dieu Con più ragione che l'uomo che non vede Dio peut croire en lui facilement. può credere a lui facilmente. Alléluia. Amen. Alors la Bible dit, La Bibbia dice toute cette histoire, tutta questa l'homme storia ne connaissait pas cela. l'uomo non conosceva questo. Alléluia. Amen. L'homme était innocent de ça. L'uomo era innocente. Dieu di ne lui a pas dit, Dio non gliel'ha detto j'ai créé le diable, che ho creato il il s'est diavolo rebellé contre e moi. che si è ribellato contro me. Attention, Fai s'il attenzione. vient ici, Se viene qua, non, 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 il n'a pas dit ça. resisti. No, non Parce ha que detto Dieu a confiance à l'homme. perché Dio ha fiducia nell'uomo. Il a créé à son L'ha image. creato a sua immagine. Il lui a donné l'autorité, Gli ha dato l'autorità, la puissance. la potenza. Il lui a donné 5 Gli ha choses dato 5 que le cose diable n'avait pas. che il diavolo non Le aveva. diable n'a pas le corps physique. Il diavolo non ha il corpo Mais fisico. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé Dio l'homme à son Dio ha image. creato l'uomo a sua Et en immagine plus de cela, il a donné l'homme ce que les anges n'ont pas. e ha dato degli ordini che gli angeli non hanno. Dieu t'a donné à toi et à moi un corps. Dio ha dato a te e a me un corpo. Les anges n'ont pas un corps. Gli angeli non hanno un corpo. Il a fait une créature plus merveilleuse que ce que les anges. Ha fatto una creatura meravigliosa più degli angeli. Il a doté de la puissance d'assujettir et de Ti dominer. ha dato ti ha equipaggiato per soggettare e dominare. Il a donné cette opportunité. Ti ha dato questa Alors opportunità. Dieu savait Dio la sapeva puissance, che la potenza, l'autorité l'autorità qu'il a donnée à l'homme che ha dato est all'uomo capable che è capace de fermer, di chiudere, di d'arrêter, fermare, de démolir di demolire tout ce que le diable peut amener. tutto quello che il diavolo può portare. Alléluia. Mais il a dit, attention, Ha detto attenzione, prends soin de ce jardin. prendi cura di questo giardino. Seulement cet arbre-là, Solo quell'albero lì, ne mange pas. non mangiare i frutti Se di, fruit. frutti di Prends soin quell'albero. de tous les jardins. Prendi cura di tutto il giardino. Allez, multipliez-vous. Andate, moltiplicatevi, Grandissez. crescete, Remplissez la terre. riempite la terra, Assujettissez-la assoggettatela et dominez. e dominate, Assujettissez. assoggettatela Pour dominer, per il dominare. commence par assujettir. Cominciare per assoggettarla. C'est pour dominer une personne. Per Si dominare tu n'arrives pas à se tu l'assujettir, non arrivi a tu ne pourras pas assoggettarla, les dominer. tu non puoi dominarla. Assujettir vient comme maîtriser. Assoggettare, Alleluia. assoggettare vuol dire come Vient comme maîtriser. padroneggiare. Vient comme c'est pas. Donc si tu n'assujettis pas, Se tu non la c'est soggetti difficile de dominer. è difficile dominare. Assujettissez la terre. Assoggettate la Je te terra. donne le pouvoir Ti do il potere sur les animaux, sugli animali, sur les reptiles. sui rettili. Les reptiles, les diables c'est rentré dans les reptiles, Il diavolo è entrato nel rettile, dans les serpents. nel serpente. Mais l'homme avait l'autorité Ma l'uomo aveva e le l'autorità pouvoir e il potere di d'assujettir assoggettare et de dominer. e dominare. Alléluia. Donc Dieu n'a pas changé ses plans. Dio non ha cambiato il suo Je piano. suis là pour te dire, Sono qui per dirti, Dieu n'a pas changé ses plans. Dio non ha cambiato i suoi piani. Lorsqu'il donne les dons, Quando dai il ne doni, se répand pas de ses non dons. si pente dei suoi doni. Alléluia. Là, nous sommes dans le jardin d'Éden. Qui siamo al giardino di Edene. L'homme n'a pas encore cité. L'uomo non è ancora Dieu lui a caduto. donné. Dio gli ha dato. Mais la fin est tragique. Ma il fine è tragico. Nous voyons que l'homme, Vediamo che au l'uomo, travers de la femme, attraverso la a donna, écouté le serpent. ha ascoltato il Au serpente. lieu d'assujettir Invece di et assoggettare de e di dominer, dominare, il s'est laissé si è assujettir lasciato et être assoggettare dominé e essere dominato par les serpents, dal serpente, les reptiles. il rettile. Alors que Dieu lui a donné le pouvoir. Allora che Dio gli aveva dato il Je suis potere. là pour te dire,
dire, Sono qui per dirti, en toi, in te, Dieu t'a revêtu Dio ti ha d'une rivestito puissance, di una potenza, t'a doté ti ha dato d'une puissance una pour potenza assujettir per et assoggettare dominer. e dominare. Ne laisse pas Non lasciare quelque chose qualcosa dominer. dominarti. Commencer à t'assujettir Comincia a et assoggettare, puis te dominer. assoggettarti Ne e laisse poi pas dominarti. Non lasciare questo. Alléluia. Cela est possible. È possibile questo. Cela est possible. È possibile. Cela est possible. Questo è possibile. Parce que nous avons cela. Perché abbiamo questo. Dieu l'a mis en nous. Dio l'ha messo in noi. Si Dieu ne le met pas en nous, Se Dio non l'ha messo in noi, alors le combat est injuste. allora il combattimento è ingiusto. Le diable va toujours gagner. Il diavolo sempre vince sempre. Alors Dieu n'est pas juste. Allora Dio non è giusto. Il savait qu'Adam n'a pas la force Sapevo che Adamo non ha la forza et il a laissé combattre avec le diable. e l'ha lasciato combattere con No. il diavolo. No, no. Il avait toute la puissance Aveva tutta la de faire potenza di taire far à ces tacere reptiles, quel rettile, de fermer sa bouche. di chiudere la sua Dieu bocca. a déjà parlé. Dio Dieu a déjà parlé. Dio ha già parlato. J'écoute Dieu, Io ascolto mais je ne Dio, t'écoute pas. ma non ti ascolto. Commencez Perché à assujettir comincia a toute assoggettarlo. parole négative Tutte le parole qui negative rentre dans notre che tête entrano nella nostra testa peut amener ta vie possono portare la tua d'être vita assujettie di essere à la assoggettata négativité. alla negatività. Alors toute pensée négative, Ora, ogni pensiero il faut negativo l'assujettir, bisogna l'amener à assoggettarlo, l'obéissance, portarlo à all'obbedienza, la parole de Dieu. alla parola di Dio. Alléluia. Si une mauvaise pensée arrive, Se un brutto pensiero ti tu le arriva laisses. e tu lo lasci, Cette pensée quel pensiero va lì commencer petit comincia piccolo et après ça devient une e montagne. poi diventa come una Et ça montagna devient difficile pour e l'enlever. diventa difficile Parce per qu'une toglierla. pensée, Perché un au début pensiero, c'est une pensée, inizio après un il pensiero devient une e montagne, poi diventa una une montagna, réalité. una realtà. Alors au commencement ce n'était pas une réalité. Allora che all'inizio non era C'était realtà, une petite pensée. era un piccolo pensiero. Chaque petite pensée, Ogni piccolo pensiero assujettissez cela assoggettatelo et dominez sur cette e pensée. dominate su quel pensiero. Le texte qui nous dit ici, Il testo che ci dice qua, la Bible nous parle, l'exemple, l'esempio, la Bibbia ci parla, un autre exemple, è un esempio. nous sommes dans la première génération. Siamo nella prima generazione. Adam et Ève Adamo ed Eva n'ont pas pu assujettir. non hanno potuto Ève assoggettare. n'a pas pu assujettir Eva non ha ni potuto dominer. assoggettare né dominare. Alors que Adam était là, Allora che Adamo era pendant que le lì, diable parlait à sa femme, mentre che il diavolo parlava a au sua lieu de le moglie, faire taire, invece di farlo il tacere, n'a rien dit. non ha detto niente. Toute parole Ogni parola négative que negativa nous laissons che écouter, noi ascoltiamo c'est ça que Dieu dit dans Nombre. è quello che Dio Je dirà vous in nome- ferai Io, ce que j'ai écouté, quello che ho ascoltato, ce que vous avez parlé à mes oreilles. quello che avete parlato a mie orecchie, Tout ce que nous écoutons, tutto quello che ascoltiamo, tout ce que nous tutto parlons, quello che parliamo, de quel côté ça vient, da qualsiasi ça parte va viene, produire les fruits. produrrà i frutti. Si c'est négatif, Se è negativo, ça va produire le négatif. produrrà il Mais negativo. quelle que soit la chose qui arrive, Ma qualsiasi cosa può tu as arrivare, le droit tu d'assujettir hai il diritto di et de assoggettare dominer à cette e di chose. dominare su quella cosa. Tu as le droit, Tu hai il diritto, tu as le tu hai il pouvoir, potere, tu as la puissance hai la potenza di d'assujettir assoggettare de dominer. e dominare. Mais si tu n'utilises pas Ma se tu non lo utilizzi, cette puissance, questa potenza, si tu ne l'utilises pas, se tu non lo c'est le diable utilizzi, qui va l'utiliser contre toi. è il diavolo che lo utilizzerà contro di Tu te. vas être étonné. Sarai stupito. C'était une pensée, Era un pensiero, mais ça devient normal. ma diventa Alors Dieu nous donne diventa l'exemple. normale. Dio ci fa Adam et l'esempio. Ève vont tomber. Adamo ed Eva sono caduti. Dieu chasse Dio Adam scaccia et Ève Adamo ed du Eva jardin d'Éden. dal giardino di Eden. Alors, ils ont eu des enfants. Hanno avuto dei figli. Dans ce deuxième texte, on avait lu. Nel secondo En ayant testo, les enfants, avendo i figli, un jour, un giorno Dieu voit dans les pensées de Caïn. Dio vede nei pensieri di Caino, Il voit que Caïn vede che Caino commence à penser négativement. comincia a pensare C'était que des pensées, chers amis. negativamente. Erano solo Ne blaguons pensieri. pas avec les Non pensées. scherziamo con i pensieri. Assujettissons toutes pensées négatives. Assoggettiamo tutti i pensieri negativi. Quand ça arrive, Quando arrivano, enlève cela directement. levali direttamente, Va toglili. assujettir, ça veut dire que Assoggetti. sois le maître de cette pensée. Allora, se tu il padrone Si di tu quei laisses pensieri, cette pensée, se tu lasci questi tôt ou pensieri, tard, prima o ça poi produira les fruits. produrranno dei frutti, Ça deviendra une réalité. diventeranno realtà. Alors que c'était une pensée. Allora che prima era il Dieu pensiero, voit les pensées de Caïn. Dio vede i pensieri di Caino. Mais Abel ne savait pas Abele non que sapeva, son frère pensait suo fratello de le pensava tuer. di ucciderlo. Il ne pensait pas. Lui non lo pensava. Il ne peut pas voir. Il ne peut pas lire les pensées. Non poteva leggere i pensieri. Hello?
Il ne peut pas lire ça. Non poteva Mais leggere. Dieu lit les pensées. Ma Dio legge i Alors que pensieri. nous sommes là, Allora che siamo qua, Dieu voit nos pensées. Dio vede i nostri pensieri. Dieu lit nos pensées. Dio legge i nostri Dieu pensieri. sait que nous pensons. Dio sa quello che Dieu pensiamo. sait que nous projetons. Sa che noi Ce que nous progettiamo. allons faire demain. Quello che faremo Lui, il domani. sait tout. Lui sa tutto. Quand tu commences à penser, Quando cominci a pensare, là où tu commences, dove inizi, là où tu arrives, dove arrivi, et ce que tu vas faire, quello che farai, Dieu voit tout. Dio vede Et tutto. Dieu dit à Caïn, E Dio dice a Caino, attention avec tes pensées. attenzione con i tuoi pensieri. Attention. Fai Il dit, attenzione. mais pourquoi tu es irrité? Perché sei irritato? Et Caïn dit, moi, je Caïn n'ai dice- pas de problème. E dice, non Mais ho non, non, problema. non, 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 non. Dio dice no, no, Pourquoi no. tu as des pensées comme ça? Perché hai dei pensieri Il così? dit, non, non, moi, je suis normal. No, io sono normale. Dice Il dit, Caino. non, non. Écoute, No, no, le ascolta. péché, Il peccato écoutez, Ascoltate. ce n'était que des pensées. era solo Mais pensieri. écoute comment Dieu l'appelle. Ma come ascoltate come Dio lo Dieu chiama. dit, Dio dice, les péchés il peccato se couchent devant la porte de ta maison. è davanti alla porta della Alors que tua ce n'était casa. que des pensées. Allora che erano solo pensieri. Assujettissez Assoggettate toute pensée. ogni Les pensiero. péchés, avant de devenir Il péché, pensiero prima di ça diventare, commence par les pensées. diventare peccato inizia Avant da que quelqu'un pensieri. va voler, Prima che uno va a ça rubare, va commencer par les pensées. inizia con un Il pensiero. va penser, ah, j'ai besoin d'aller voler. Pensa e vado Mais il a ne va pas rubare. penser d'aller voler. Il ne va pas penser dans les termes voler. Non va a pensare nel termine di Il rubare, va penser, j'ai faim, ma pensa ho je vais aller fame, prendre. vado a prenderlo. Alléluia. Un homme qui veut sortir avec une femme, Un uomo che vuole il peut uscire con utiliser una une belle donna phrase. può utilizzare la stessa Oh, frase. je veux faire l'amour avec toi. Voglio fare l'amore Ça con sent, te. ça sent joli, Sembra, n'est-ce pas? sembra bello. Je veux faire l'amour avec toi. Voglio fare l'amore con te. Mais un homme normal, Ma un uomo il normale dit, est-ce que tu me permets que je puisse pécher avec toi? può dire, Si un homme vient devant une femme, il dit, se un uomo viene davanti a una donna e s'il te plaît, est-ce dice que tu peux permettre que je puisse pécher avec toi? posso peccare con te, Quelle que soit la femme, qualsiasi può essere elle la va donna, fuir. lei fuggirà Parce quella que donna. déjà, ça a alerté ses pensées. Perché già le Mais allerta quand il questo utilise des pensiero. belles phrases, Ma quando utilizza delle belle oh, tu es frasi, belle, tu es sei beau, bella, tu sei je veux faire bella, l'amour avec voglio toi, fare l'amore des con phrases te, normales, frasi normali, et on prend ça normal. si prende questo Or, normale. toute pensée Ora tutti i qui pensieri viennent, che et vengono, si tu ne la assujettis pas, se tu non li et que tu ne assoggetti, domines pas, che non li domini, cette pensée quel pensiero va passer du pensée. passerà da pensiero All'acte. a atto. Alléluia. Lui, il a pensé seulement. Lui ha pensato solamente. C'est mon frère là, Quel mio Je fratello vais le lì, tuer. voglio ucciderlo. je vais le tuer. Voglio ucciderlo. Et pour quel motif? Per che motivo? Le frère a offert à Dieu, Il fratello ha ce offerto a n'était pas Dio. sa faute. Non era Dieu sua a accepté sa Dio ha prière. accettato la sua offerta. Il a refusé sa prière à lui. Era Et il rifiutato la sua il offerta. était aigre. Era diventato Il dit pourquoi amaro. Dieu accepte sa E prière? ha detto perché Dio accetta la Il est sua mon petit preghiera. frère. Lui è il mio fratello Il devrait être piccolo. derrière moi. È venuto dopo di me. Il dit pour qu'on ne parle plus de cette histoire, Affinché, qu'on ne parle plus de cette affinché non si histoire, parla più di questa je vais le storia. tuer. Voglio Mais ucciderlo. Dieu allora. voyait. Ma Dio vedeva. Chers amis, Carissimi. quand les gens se préparent Quando le persone si preparano pour t'accuser faussement, per accusarti Dio falsamente, voit. Dio lo vede. hello, Dieu voit les plans Dio vede i piani que les hommes et les femmes font. che gli uomini e le donne Voilà fanno. pourquoi il nous dit, Ecco perché ci dice, ne te venge pas, non vendicarti, c'est moi qui te venge. sono io che ti vendicherò. Alléluia. Parce que Dieu sait, Perché Dio sa, quand le complot commence, quando inizia il complotto, il sait que ces gens qui commencent, sa che quelle ils vont persone che finir iniziano ici. e finiranno qua. Alors ils vont commencer par les pensées, Inizieranno quei ils pensieri vont agir par l'action, ce serait ici. e l'azione sarà lì dopo. Alors Dieu connaît ça. Dio conosce Et il te questo. dit, aie confiance en moi. Dice, abbi fiducia in Laissez-le me. faire. Lasciateli fare. Ils ont déjà décidé Hanno già deciso de faire di ceci fare così. pour cette conclusion. E con quella Je les conclusione, vois. io lo vedo, Je le sais. lo so, Mais laissez-les. ma lasciateli. C'est mon problème. Questo è il mio Dieu a problema. dit, laissez-les. Lasciateli. Mais Dieu a prévu à Caïn. Ma Dio ha previsto a Le Caino, péché. ha detto a Caino, Dieu appelle les pensées de Caïn. Dio chiama le il péché. pensiero di Caino il Les peccato. péchés se couchent devant la porte de ta Il maison. peccato è davanti alla porta della tua casa. Mais toi, Ma tu domine domina la même parole la stessa parola que Dieu dit à Adam che Dio dice ad Adamo et Ève. e a Eva. Il les a dit, Dice multipliez-vous. moltiplicatevi, Et multipliez, remplissez la terre. riempite la terra, Assujettissez-la assoggettatela et dominez. e dominate. Dieu a dit à Adam et Ève Dio ha de detto a dominer. Adamo ed Eva di Ils n'ont dominare. pas pu dominer. Non hanno potuto Ils dominare. sont tombés dans leur Sono domination. caduti nella loro dominazione. Mais la Bible Ma dit, la Bibbia ci dice, ça c'est une autre génération. questa è un'altra generazione. Malgré une autre génération, Malgrado un'altra ils sont generazione, nés dans le péché. sono nati nel peccato. Adam et Ève Adamo ed n'ont Eva jamais été des bébés. non sono mai stati bambini. Ils sont nés bebè. grands. Sono già nati grandi. Avec la barbe et les seins.
già formati come persone. Alléluia. Ils n'ont jamais connu l'enfance. Non ha mai conosciuto Mais l'infanzia. Caïn et Abel Ma Caino e ont été Abele nés dans le péché. sono nati nel peccato. Malgré qu'ils sont nés dans le péché, Malgrado che sono nati ils nel peccato, continuent à écouter la voix de Dieu. continuano ad ascoltare la voce di Dio. Et non seulement cela, E non solo questo. Caïn n'a jamais vu qu'on a tué une personne. Caino non ha mai visto che si è ucciso una persona. Il n'a jamais vu. Non l'ha mai visto. Il n'a pas de télévision. Non ha Mais televisione. il projette Ma progetta de tuer. di uccidere. Parce que le diable Perché il était diavolo déjà le maître de cette terre era già il maestro di questa terra. que Adam et Ève l'ont légué. Che Adamo ed Eva gli hanno Donc le mal delegato. était déjà sur la Il terre. male era già Et sulla ce terra. mal qui est appelé E péché questo male che è chiamato peccato, est péché dans toutes ses formes. peccato in ogni forma. Alléluia. Et la Bible nous dit, E la Bibbia ci dice, Dieu leur dit, Dio ha detto a loro, domine. domina. Malgré le péché, Malgrado il peccato, Dieu dit à Caïn, Dio dice a Caino, domine. domina. Oh, malgré tout ce qui se passe dans ce monde, Malgrado tutto questo Dieu ne regarde pas ce qu'on t'attaque, Dio non guarda quelli che ti attaccano, mais Dieu te dit, ma Dio ti dice, domine, domina, assujettissez assoggettate et dominez. e dominate. Assujettissez ton lieu de travail. Assujettate- Là où tu es dans le travail. Assujettati al tuo posto di Assujettissez lavoro. dans tout problème qui arrive. Assoggettate tutti i problemi che Et arrivano dominez sur ces e problèmes. dominate su questi problemi. Dieu s'en fout A Dio non de interessa toutes les flèches que le diable envoie. tutte le frecce che il diavolo Mais il te dit à toi et à manda, ma moi, dice a te e a me, assujettissez ces problèmes. assoggettate questo Je ne sais problema. pas quel est ton problème. Non so qual è il tuo Je problema, ne sais pas quel désert tu non traverses. so che deserto stai Je ne sais attraversando, pas quelles sont tes intentions. non so quali sono le tue Au moment où je intenzioni. parle, Nel momento che sto peut-être parlando, quelqu'un a pensé de se suicider. magari qualcuno ha pensato di suicidarsi. Et Dieu te E dit, Dio ti dice, tes pensées-là, i tuoi ce pensieri sont des péchés. sono peccato. Assujettissez ces pensées Assoggetta questi et pensieri dominez sur ces pensées. e domina su questi pensieri. Si tu te suicides, Se tu ti à suicidi, quoi, qu'est-ce que tu vas recevoir? cosa ricevi? Rien. Niente, Tu vas aller en enfer. vai all'inferno. Alléluia. Pour ne pas aller en enfer, Per non andare all'inferno, domine sur les pensées. domina sui pensieri. Il y a des personnes qui, à ce moment, Ci sono persone ils che pensent pensano- divorcer. pensano di divorziare. Ah, ce mari, cet homme, Oh, cette questo femme, uomo, questa donna, je ne supporte non plus. le sopporto più. Je vais divorcer. Voglio Moi, divorziare. je te dis, Io ti dico, domine. domina. Assujettissez ces pensées. Assoggettate questi pensieri. Oui, effectivement, peut-être ton mari a trouvé un homme. Effettivamente, Ou ta femme a trouvé une femme. Ma- Un homme aussi. Oh, Il peut trouver aussi une femme. Aujourd'hui, c'est normal. tua moglie ha trovato un uomo, tuo marito ha trovato una donna. Alléluia. Mais toi, tu veux laisser ton mari ou ta femme à cause de cette personne qui est venue. Ma tu vuoi lasciare tuo marito, tua moglie a causa di questa No, persona ne che laisse arriva? pas. No, non lasciare. Ne laisse pas. Non lasciare. C'est un étranger ou une étrangère qui rentre dans ton Uno mariage. straniero che entra nel tuo matrimonio. Assujettissez ces pensées. Assoggetta questi pensieri. Alléluia. Assujettissez ton mari. Assoggetta tuo marito. Tu le laisses, Tu lo lasci. mais tu rentres dans la prière. Ma entra in preghiera. Tu dis, assez, c'est Dice, assez. dice basta, basta. C'est mon mari. È il mio marito. Tous ceux qui viennent, Tutti quelli che vengono. c'est ma femme. è- Tous è ceux mia qui moglie. viennent après, Tutti che vengono ce sont dopo des voleurs. sono dei ladri. C'est eux qui doivent lâcher. Loro devono Mais lasciare. moi, je ne laisse pas. Io non lascio. Alléluia. Vous ne savez pas comment j'ai souffert avec cet homme. Non sapete come ho sofferto con questo Vous uomo. ne savez pas où j'ai commencé avec cette femme. Non sapete come ho cominciato con Vous questa pensez que je vais donna. vous laisser comme ça gratuitement? Pensate che io la lascio così gratuitamente? No. Non, non, non. Je me lève. Io mi alzo. Je dois assujettir. Devo assoggettare Mon mariage, il mio matrimonio. je dois l'assujettir. Devo assoggettarlo. Par la puissance de Dieu, Con la potenza il faut di que Dio, je maîtrise mon mariage. Devo padroneggiare Je maîtrise mon mari. il mio matrimonio, Je maîtrise ma mio femme. marito, mia moglie. Au nom de Nel Jésus. nome di Gesù. Alléluia. Assujettissez. Assoggettate. C'est la même chose È la stessa cosa que l'église. che la Au Chiesa. lieu de fuir l'église, Invece di il dit fuggire, non, 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 non. dice Ça no. fait longtemps que je suis dans l'église. Tanto tempo sono in Ça chiesa. fait longtemps que je connais cet homme. Tanto tempo che conosco C'est questo comme Pacaluca ça venait de lire. Come de dire. Luca ha appena detto. C'est dommage parce que les hommes, È peccato Les perché hommes, gli uomini ce n'est que dans l'absence d'une personne è solo che all'assenza della qu'on peut persona connaître sa valeur. si può Alléluia. conoscere il suo C'est seulement valore. mais les gens qui sont dans ces cantons, Ma le persone che sono in questo tous mondo, ceux qui sont passés dans ces cantons, tutti quelli che sono ils passati savent, sanno, ils connaissent conoscono ce qu'ils ont reçu. quelle che hanno Et ceux qui ont ricevuto encore confiance, e quelli che hanno nous ancora sommes là, nous continuons notre voyage. Noi continuiamo il nostro viaggio Alléluia. insieme. Amen. Amen. Gloire au Seigneur pour votre vie Gloria al Signore per la et vostra pour vita votre e confiance. per la vostra fiducia. Mais c'est dommage. Ma Et quand tu vois que ton église, ça ne marche pas, quando vedi che la tua chiesa non au funziona, lieu d'abandonner comme ça, invece di lasciare e tu dois abbandonare, l'assujettir. tu devi assoggettarla. Assujettir à cet esprit-là. Assoggettate quello Tu dis non, spirito. écoute, toi tu m'as trouvé ici. Dice, ascolta, tu mi hai trovato Tu m'as qui. trouvé Tu ici. mi hai trovato qui. Non, je ne quitte pas. No, non lascio. Je ne lâche pas. Non lascio. C'est toi, esprit impur, qui doit sortir. Sei tu spirito impuro che devi Ça, c'est uscire. ma famille. Questa è la mia Comme famiglia. disait l'Empaka. Come diceva Pacaluca, L'église, c'est une famille. la chiesa è una famiglia. C'est une famille. È una famiglia. Si tu ne vois pas l'église comme une famille, Se tu non vedi la chiesa come famiglia, écoutez, chers amis, il y ascoltate, a une femme chez nous qui est décédée.
Una donna da noi che Écoutez la è puissance morta. de l'église locale. Ascoltate la potenza della chiesa locale. Quand il meurt, Quando on muore, voulait l'enterrer. volevano sotterrarla. Dieu dit Et Dieu à dit- prophétie, ne touchez pas son corps. Dio dice in profezia, non toccate il suo C'est corpo. moi qui l'ai pris. Sono io che l'ho Je l'ai preso. fait voir le ciel. Le ho fatto vedere il cielo. Après 3 jours, Dopo 3 je giorni les retournerai. farò Donc ritornare. personne ne le touche. Nessuno la Ne tocca. l'enterrez pas. Non seppellitela. Alléluia. Et cette femme-là E quella donna était là. era lì. On a emmené son corps Hanno portato il suo corpo à Nzamemalamu à Kinshasa, dans une église. in una chiesa che Ah, si chiama Zame Malamo. On a amené. On a mis son lit. Hanno messo un letto. Donc les soldats sont venus. I soldati sono venuti. Ils attendent le 3e jour. Aspettano il terzo giorno. S'ils ne ressuscitent pas, Se non risuscita on va il arrêter terzo- l'église, les pasteurs et tous les autres. arresteranno il pastore e tutti quelli della chiesa. Alléluia. Mais je coupe un peu. E adesso taglio. Cette femme-là, Quella donna lì, les jours de sa résurrection, il giorno della sua le risurrezione, 3e il jour, terzo giorno, le 3e jour, terzo giorno, ils étaient là. Parce qu'avant, quand ils commençaient à pleurer, prima cominciavano a piangere, elle voyait les anges, ils ne pouvaient pas monter parce que c'était trop lourd. lei vedeva gli angeli, ma non poteva salire perché Et il se lève. si sentiva Il dit, mais pesante. taisez-vous. E si è alzata e dice, Il ne faut pas tacete, pleurer. non bisogna Chaque fois que piangere. vous pleurez, Ogni volta che je piangete, n'arrive pas à monter. io non riesco a salire. Il faut louer Dieu. Bisogna lodare Dio. Voilà, c'est ça. Les gens ne comprennent pas Le personnes non le deuil capiscono des chrétiens. il lutto del Les gens louent le Seigneur. C'est pour faciliter la tâche à la personne d'aller dans la paix. E per facilitare il compito della persona di andare Le in pace. 3e jour, je fais bref, Il terzo giorno, pendant qu'ils étaient en train de chanter, mentre stavano cantando, tout d'un coup, ils ont vu dans le mur, tutto un tratto ha visto dal muro comme un trou, come un buco nel muro. l'eau commençait à sortir dans E le l'acqua mur. cominciava a uscire da quel buco. Et l'eau descendait. E Ils voyaient de e l'eau. l'acqua scendeva Jusqu'à ce que l'eau a touché fino a che l'acqua toccava, le lit où il était ha mort. toccato il letto dove c'era la donna morta Elle s'est e réveillée. lei si è Le svegliata. 3e jour. Terzo Elle est giorno. ressuscitée. È Mais risuscitata. maintenant, écoute ce qu'il dit. Ascoltate cosa dice. Et quand elle arrive, Quando on lui arriva, a posé la question. quando è arrivata gli hanno fatto la domanda. Quel est le numéro Quelle est l'adresse de ton église? Qual è l'indirizzo della tua chiesa? Comment s'appelle ton Come pasteur? si chiama il tuo pastore? Elle était étonnée. Lei era stupita. La question que le Seigneur le pose. La domanda che Ti il prie dans Signore quelle église? gli ha fatto, preghi in che chiesa tu? Et comment est le nom de ton E pasteur? qual è il nome del tuo pastore? Je me rejoins à ce qu'il a dit. Mpaka Lucas. Mi aggiungo quel che ha detto Beaucoup Paolo. de personnes aujourd'hui, Tante persone oggi ils sont connectés. sono connesse. Gloire à Dieu. Gloria a Dio. Ils sont connectés, gloire à Dieu. Sono connesse, gloria Ils a sont de Dio. gauche à droite, gloire A à Dieu. destra e a sinistra, gloria a Mais Dio. c'est important Ma è importante d'avoir un di pasteur. avere un Parce que pastore. c'est Dieu qui l'a dit. Perché è Dio che l'ha Gesù detto. Gesù N'est pas stupide. non è stupido. Avant de monter, Prima di salire, il était descendu par la mort. è sceso nel Et quand, luogo dei avant de morti, monter, e prima di c'est lui salire, qui l'a établi dans l'église. è lui che ha stabilito Les la apôtres, chiesa, nella chiesa gli les apostoli, prophètes, i profeti, les docteurs, i dottori, les pasteurs, les i évangélistes. pastori evangelisti. Il n'est pas stupide. Non è stupido. C'est lui qui a laissé ça dans les È églises. lui che ha lasciato questi nella chiesa. Alors si toi tu es très important Allora, se tu sei et très intelligent, molto importante e tu vas trouver que intelligente, ces gens n'ont pas d'importance. tu vedi che queste persone non hanno importanza. Donc il y a toute pensée qui nous arrive Sono tutti pensieri che ci qui n'est arrivano, pas dans les che Écritures. non sono nelle scritture. Assujettissez cela. Ça va Assoggettatele. commencer petit, Inizieranno da mais ça piccoli deviendra un grand. po' e poi diventeranno grandi. Alléluia. Caïn ne pouvait pas imaginer Caino non poteva immaginare. une pensée Un pensiero et après quelques jours, e dopo qualche giorno il arrive à tuer son frère. arriva a uccidere suo fratello. Seulement par les pensées. Solo da un pensiero. Dans une pensée, Da un pensiero. l'homme a trahi sa femme. L'uomo ha tradito sua Ça a moglie. commencé par les pensées. Iniziato con un pensiero. La femme a trahi son mari. La moglie ha tradito suo marito. Tout commence par les pensées. Tutto inizia con un pensiero. Par une pensée, Con un pensiero quelqu'un projette che qualcuno de progetta t'abandonner. di abbandonarti. Et quand quelqu'un projette de E t'abandonner, quando qualcuno progetta di abbandonarti, le diable va lui donner des il opportunités. diavolo gli darà delle Il va lui opportunità. donner de preuves. Gli darà delle prove. Regarde ici. Guarda. Regarde là-bas. Guarda là. Regarde ceci. Guarda qui. Regarde ceci. Guarda. Ah, tu es obligé de partir. Sei obbligato di andare Tu es via. obligé de quitter ce mariage. Devi lasciare questo Tu es obligé matrimonio. de quitter cette Sei église. obbligato di lasciare Tu es questa obligé de chiesa. faire ceci. Sei obbligato di fare Ça a questo. commencé par les È pensées. iniziato con un Et pensiero. quand les pensées ne sont pas assujetties, E quando i pensieri non elles sono ne sont pas assoggettati, dominées, non sono dominati, cela amène à l'action. questi portano all'azione. Amen. 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 Mais Dieu te dit, Ma Dio ti dice, domine, domina exerce la Esercita puissance qu'il t'a la donnée. potenza che Lui ti ha dato. Et la Bible nous dit, E la Bibbia ci dice, si nous allons le lire, se leggiamo, un instant, je peux prendre par exemple
2 Pierre, 2 Pietro, 1 à 3. 1 da 3. 2 Pietro. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Sa divine La puissance, sua divina potenza. la puissance divine de Dieu, La potenza nous divina a di Dio tout donné. ci ha dato tutto. Dieu t'a tout donné. Dio ti ha dato tutto. Alléluia. Dieu t'a tout donné. Dio ti ha dato tutto. À tel point qu'il t'a donné sa divine A tal punto che ti ha dato puissance. la sua divina Mais sa potenza. nature divine, La sua natura divina. Dieu te l'a donné. Dio te l'ha Il me data. l'a donné. E me l'ha data. Pourquoi? Perché? Parce qu'il sait que dans ce monde, Perché sa che in questo le mondo diable tourne. il diavolo gira. Hello? Sta girando. Il vient par les pensées, Viene coi par pensieri, les actes. con gli atti. Il suffit de regarder la télévision. Vous regardez seulement la publicité Se des guardate radios. solo la À côté, il y a une femme nue. la pubblicità della televisione, cioè, si vede su Non, on fait la publicité des radios. la pubblicità della radio si fa Si. alla Tu as la tele. télévision. Tu hai la On fait televisione, la publicité des radios. si fa una pubblicità Ma une della femme radio nue. e si vede Qu'est-ce que una cette donna femme nuda. vient faire? Cosa c'entra questa donna nuda? C'est pire encore, c'était le gelato. Ha On un fait la gelato, publicité des gelato. pubblicità di un gelato, Mais une femme nue. e si vede una Quel donna rapport nuda. y a-t-il entre le gelato Che rapporto c'è tra il gelato et la femme nue? e la donna nuda? Mais ce sont des pensées. Ma sono pensieri Ils sont en train de marteler. che stanno martellando Petit à petit. un po' alla volta. Plus tu les regardes, Più lo guardi, plus tu les regardes, più lo guardi, si tu n'assujettis pas, se tu non tes assoggetti pensées, i tuoi pensieri, en passant par la repentance, passando dalla de dire chaque jour, de ripentimento, mettre le sang de Jésus, ogni giorno di mettere il sangue di de Gesù, demander pardon, di chiedere parce perdono, qu'il passe par ta perché tête, quello che passa dalla tua testa, chaque jour, ogni giorno, tout ce qui passe par tes oreilles, tu quello che passa ce dalla tua qui orecchia, rentre dans tes che oreilles, entra nelle tue si orecchie, tu ne le fais pas, se non lo fai, petit à petit, un po' alla le volta, diable injecte ses saletés. il diavolo inietta Et un jour tu ne comprends pas, le porcherie, un giorno tu non commences à avoir des besoins que tu n'avais jamais. capirai neanche e comincerai ad avere dei bisogni che non avevi prima, Tu n'avais pas ça. non avevi Tu prima, n'avais même pas ce caractère. non avevi quel carattere prima. Si tu te connais, Se tu ti tu es un homme ou une femme respectable. conosci, tu eri un uomo e una donna Mais tu rispettabile, commences à agir bizarrement. cominci a agire in modo strano, Ce n'est pas toi. non sei tu, Il y a déjà les choses qui sont rentrées. ci sono delle cose che sono entrate, Surnoisement, eh, on les a laissées. le hai lasciate entrare Petit à petit, un po' alla volta et ça formait une montagne. e poi ha formato una Jusqu'à montagna l'exécution. fino ad arrivare all'esecuzione. Amen. Mais la Bible dit, Ma la Bibbia dice, Jésus-Christ dit ceci. Gesù Cristo dice, Je suis dans Luc chapitre 10. Luca 10, Nous allons lire versets 18 à 20. 18-20, Luca 10, Jésus leur dit, Gesù disse a loro, je voyais Satan tomber du ciel ho visto Satana cadere dal cielo comme un éclair. come un lampo. Voici, je vous ai donné le pouvoir Ecco, vi ho dato il potere de marcher sur les di serpents camminare sui serpenti et sur les scorpions e sugli et scorpioni sur toute la puissance de e l'ennemi. sulla potenza del nemico. Rien ne pourra vous nuire. Niente potrà nuocervi, Alléluia. Rien ne pourra vous nuire. niente potrà nuocervi. Jésus parle aux disciples. Gesù parla ai discepoli, Il n'est pas encore mort. non è ancora morto, Il n'a pas été encore non è crucifié. stato crocifisso Il ancora. agit seulement par le crédit du Père. Agisce solo sotto il credito Il del agit par Padre. la foi. Agisce Il per envoie ses fede. disciples. Dice ai suoi Il discepoli, dit, allez, dice andate, voici, Ecco. j'ai vu le diable tomber io ho visto il diavolo comme cadere l'éclair. come un lampo, Mais n'ayez pas ma peur. non abbiate paura, Allez, andate, je vous donne le pouvoir io vi do il sur potere les serpents sui serpenti et sur les e scorpions. sui scorpioni. Alléluia. Les serpents Il serpente mordent la tête. morde con la testa, Si, ils utilisent la tête pour utilizza la mordre. testa per mordere, Les scorpions lo scorpione utilisent la queue utilizza la coda pour faire du mal. per fare del male. Alléluia. Mais Jésus dit, Mais Jésus je vous dit, donne le pouvoir Io vi do il potere, dans tout ce qui peut venir, tutto quello che può soit de succedere, la tête de l'ennemi, sia dalla testa del nemico, soit dans le derrière de l'ennemi. sia anche da dietro del nemico. Rien ne pourra vous nuire. Niente ne potrà nuocervi. Là, il dit aux disciples, Qui dice ai il discepoli, n'était pas mort. non era ancora Mais morto, après sa ma mort, dopo la sua morte, quand il ressuscite, quando è risuscitato, Jésus vint et le triomphe sur le péché. Gesù trionfa sul Parce que le peccato, problème, c'est le péché. perché il problema è il Il peccato. triomphe sur le péché, Trionfa sul sur peccato toutes ses formes. in ogni forma, Et il arrive dans Matthieu 28, e arriva in Matteo il 28 dit, e tout dice, pouvoir m'a été donné. ogni potere mi è stato dato. Ça veut dire que tout le pouvoir, Vuol dire che tutti i le poteri, diable n'a pas de pouvoir. Dio non ha, Il a il diavolo retiré non ce ha pouvoir. potere.
Il a retiré ses pouvoirs. ritirato questo Donc tu potere. peux dominer sur le Tu péché. puoi dominare sul peccato. Tu peux dominer sur le péché. Puoi dominare sul Jésus a dit, peccato. tout pouvoir Tutto m'a potere. été donné. Tutto potere mi è Tu stato peux dato. dominer, Tu puoi tu peux dominare. assujettir. Puoi La assoggettare. chose que nous pensons c'est difficile. La cosa che noi pensiamo difficile, La chose que nous pensons c'est impossible. la cosa che pensiamo Mais si impossibile, tu veux, ma se tu vuoi, tu peux. tu puoi. Tu peux. Tu puoi. Tu peux le faire. Tu puoi farlo. Déclare avec moi, je peux. Dico me, Dis avec moi, je peux. io posso. Oh, je vous entends pas dire, je Io peux. posso. Je peux dominer. Io posso dominare. Je peux assujettir. Posso Parce que assoggettare. Jésus l'a dit. Perché Gesù ha detto, Amen. Je ne sais pas quel est ton problème. non so qual è il tuo problema. Je ne sais pas quelle est ta Non situation. so qual è la tua Je ne situazione. sais pas quels sont tes défis. Non so quali sono le tue Je ne sais pas sfide. quelles sont tes Non difficultés. so quali sono le tue Mais ce difficoltà. soir, je suis là pour te Ma dire, questa sera sono qui per ne dire, jette pas l'éponge. non buttare la spugna. Ne fuis pas. Non fuggire. Reste là. Rimani. Assujetti. Assoggetta. Et domine sur ces problèmes. Domina sul Tu problema. peux le faire. Puoi farlo. Tu peux anéantir. Puoi annientarlo. Tu peux pardonner. Puoi perdonare. Tu peux passer dessus. Tu puoi passare Toutes les sopra insultes qu'on t'a tutti gli insultées. insulti che ti hanno fatto. Toutes les injustices qu'on t'a le fait. ingiustizie che ti hanno Tu peux fatto. aller au-delà de Tu puoi cela. andare al di là Tu di peux questo. assujettir ces problèmes. Puoi assoggettare questi problemi. Alléluia. Il y avait un problème qui m'était arrivé C'era un aujourd'hui. problema che mi è arrivato oggi. Pendant que je priais, Mentre stavo j'ai dit pregando, non, tu ne peux pas rentrer dans mon ho detto no, cœur. no, tu non puoi entrare J'ai nel mio commencé cuore. à changer cela. Ho cominciato a J'ai dit cambiare. merci Seigneur. Ho detto sì, grazie Signore. Ça, c'est l'opportunité. Questa è un'opportunità. Ça, c'est vraiment Questa è l'opportunité. veramente un'opportunità. Alléluia. Mais il y a deux façons de voir les problèmes. Sono due modi di vedere le cose. Ça devient un problème, Diventa un problema je ne peux pas le faire. e non posso farlo. Mais chaque problème, Ma ogni problema c'est une opportunité. è un'opportunità. Comme nous avons entendu le dimanche passé. Come abbiamo sentito domenica C'est scorsa, une opportunité. è un'opportunità. Et Dieu te dit E Dio ce ti soir, dice questa sera, domine sur cette situation. domina su questa Je situazione. ne sais pas Non lo so. comment est difficile ton problème. Come è difficile il tuo Je problema. ne sais pas Non lo so. combien de temps durer ce problème. Quanto tempo è durato questo problema? Mais tu peux Ma l'assujettir. tu puoi assoggettarla. Comment? Come? Tu peux empêcher Puoi impedire ce problème a questo de problema détruire ton di âme, distruggere la tua anima, d'amener les troubles dans ton di âme. portare disturbi a tua Parce que anima. la Bible dit, Perché la Bibbia dice le châtiment qui nous donne la il paix castigo che ci dà est tombé sur Jésus. ci dà la Le châtiment qui nous donne la il paix castigo che ci dà est la tombé pace sur Jésus. è caduto su Si Gesù. le châtiment Se il est castigo tombé sur Jésus, caduto su je ne Gesù, peux pas accepter io non posso que accettare cette histoire questa storia ôte la paix dans mon cœur. toglie la pace al mio cuore. Comment une histoire bizarre, Come una cosa strana, qui n'a ni tête ni non queue, ha una testa né enlève cuore, la paix dans mon o cœur? toglie la pace al mio Ça cuore. veut dire que ça ne vient pas de Dieu. Vuol dire che non viene da Dio. C'est l'ennemi qui utilise cette chose. È il nemico che Parce que utilizza tout questa ce qui enlève la paix dans ma Perché vie, tutto quello che toglie la pace nella mia la vita, paix, cela est tombé sur Jésus. questo è caduto già su Gesù. Donc je dois, si j'étais ces Devo problèmes, assoggettare questo problema. j'enlève ces problèmes. Tolgo questo Je dis, ce problema. n'est pas ici. Dice, non Jésus è- a déjà pris. Gesù l'ha già preso. Je dois vivre dans la paix. Io devo vivere nella pace. Alléluia. C'est ça, assujettir et dominer. Questo Tu passes assoggettare e au-dessus. dominare. Tu passi sopra. Quel que soit le problème, Qualsiasi può passe essere il au-dessus de ces problèmes. Passa sopra questo problema. Passe au-dessus de ces problèmes. Passa sopra Que les questo- problèmes ne t'écrasent Che il pas. problema non ti Ne schiacci. jette pas Non l'éponge. gettare la spugna. Va jusqu'au bout. Vai fino alla fine. Aujourd'hui, c'est ton jour. Oggi è il tuo giorno. Aujourd'hui, c'est ton jour. Oggi è il tuo giorno. Même si c'est une chose palpable. Anche se non è una cosa palpabile. Même si ce sont des problèmes de l'argent. Anche se sono problemi di soldi. Dieu mettiamo. est capable Dio è capace d'opérer un di miracle operare un miracolo dans ta vie. nella tua Tu vita. peux regarder ma vie est comme ça. Tu puoi guardare Mon Dio, âge est la avancé. mia vita è così, la mia età è Dieu peut avanzata. faire des Ma choses Dio può fare delle dans ta cose vie nella tua que vita les jeunes garçons che i et giovani les jeunes filles e le giovani commencent à ragazze t'envier. cominciano a invidiarti. Il dit que toi, tu as Dieu. E possono dire tu hai Tu Dio, as vraiment Dieu. tu hai veramente Parce Dio. qu'à ton âge, Perché alla tua età tu peux recevoir ça. tu puoi ricevere questo. Donc tu as Dieu. Vuol dire che tu hai Laisse-moi Dio. te dire, Lasciati dire, effectivement, tu as Dieu. effettivamente tu hai Dio. Alléluia. Effectivement, tu as Dieu. Effettivamente hai Dio. Alors, ce problème-là Allora quel problema ne doit lì pas te dominer. non deve Lèvons-nous, dominarti. s'il vous plaît. Alléluia. Alziamoci. Rema sokoria kalaba shekenderebe koria. La mandoro boko. Déclare cela avec moi. Dichiara con me. Déclare avec moi. Prie avec moi. Prega con me. Dans le nom de Jésus. Nel nome di Gesù. Nel nome di Jésus di Nazareth. Nel nome di Gesù di Nazareth. Je viens maintenant. Vengo adesso. Et je refuse. Rifiuto. Rifiuto.
Rifiuto nel nome di Gesù. Rifiuto nel nome di Gesù. Declara avec moi, rifiuto Dichiara nel come- nome di Gesù. Rifiuto nel nome di Gesù. Qualsiasi cosa Qualsiasi cosa che sta cercando a schiacciare la mia anima, sta cercando di schiacciare la mia a anima, togliere la pace nella mia a vita, togliere la pace dalla mia che vita, porta alla che malattia, porta malattia, che porta disturbo, porta disturbo, che porta confusione. porta confusione. Gesù ha già pagato. Gesù ha già pagato. Nel nome di Gesù, Nel nome di rifiuto rifiuto nella mia vita nella mia vita le i pensieri, pensieri, la paura. la paura. Nel nome di Nel Gesù nome di Gesù sono peccati. sono peccati. Non lo accetto nella mia Non li vita. accetto nella mia vita. Non l'accetto nella mia Non li vita. accetto nella mia La vita. paura. La paura. Fuori da me. Fuori da me. Fuori da me. Fuori da me. Tutti i pensieri Tutti i negativi. pensieri negativi. Tutti i pensieri di Tutti i scappare. pensieri di scappare. Io non scapperò. Io non scapperò. Perché colui che è più grande Perché colui che è più grande abita dentro di me. abita dentro Sei di tu me. che devi lasciare la mia Sei vita. tu che devi lasciare la mia vita. Devi lasciare la mia Devi vita. lasciare la mia vita. E dichiaro questa E sera. dichiaro questa sera. Ho la pace di Gesù. Ho la pace di Gesù Nella mia vita. nella mia vita. Perché il principe di Che è il pace, principe di pace, che è Gesù, che è Gesù, abita dentro di me. abita dentro di E me. tu che porta disturbi E tu che porti disturbi nella mia anima, nella mia anima, fuori dalla mia vita, fuori dalla mia vita, vattene vattene e non tornare e più. non tornare mai più. Nel nome di Nel Gesù. nome di Gesù. Ringrazialo con le tue parole. Alleluia. Poco importa la cosa che ha portato disturbi, ringrazialo. Ringrazialo ora, ringrazialo. Oh, non ti sento. Remerciez-le, je te sens pas. Ringrazio. Commence à prier, commence à prier. Comincia a pregare. Remerciez-le, alleluia, remerciez-le. Ringraziamo. Romandara Bashori e Kerebe Soria Kananamake. Ti ringrazio, Signore. Grazie, Signore. Ogni cosa che è stato mandato dall'nemico per schiacciare la mia vita, per disturbare la mia vita, per portare togliere la pace nella mia vita, so che non vieni da te. Nel nome di Gesù, ogni pensiero cattivo, ogni pensiero di abbandonare, ogni pensiero di scappare, non è la mia vita. Gesù che è dentro di me è più forte di tutti i pensieri negativi. Se Caino ha avuto dei pensieri e questo pensiero l'ha messo in atto per uccidere suo fratello, io non lo farò, perché Gesù abita dentro di me. Nel nome di Gesù non sarò io a scappare, ma sei tu l'nemico di scapperà dentro di me. Esci nella mia vita. Grazie Padre, perché tu l'hai fatto oggi. Mi ha dato la vittoria in questa situazione. Grazie perché tu mi hai dato la vittoria in ogni pensiero cattivi. Grazie che mi hai dato la vittoria nella salute, mi hai dato la vittoria nelle relazioni, mi hai dato la vittoria in questa chiesa, mi hai dato la vittoria in ogni cosa. Il castigo che è caduto, che deve essere mio, tu l'hai preso Gesù, non è per mio. Non posso accettare e tu l'hai fatto, ti ringrazio. Nel